I pozdrav svima. Danas ćemo napraviti jednu kratku recenzijicu za brusilicu od Barcela. Brusilice znači 20 volti, šajbe gore koje idu 125. Ja uglavnom stavljam 115 iz razloga kad imam na struju brusilicu 115, pa onda ne kupujem dve vrste jer da ove ne trošim pa da ih onda prebacujem. Uglavnom može i 125 i 115 bez problema. Bušlica je ova, znači zelena, nije ona crna koja je brushless. Nije da mi nešto ekstra treba, ali kad neke trebam odrezati na dvorištu, a ne da mi se kabel vući, 50 metri kabel ili neke, onda s ovim to odradim bez problema. Kad je baterija pri kraju, onda morate biti nježni iz razloga što onda staje automatski sama, vjerojatno radi toga da se čuva bateriju. Bateriju sam uspio nabaviti ovu 4 Ah, bio sam je koristio jedno vrijeme sa 2 Ah, onda se jako brzo prazni, sad je znači baterija puna, par rezova sam nekih bio napravio, tako da možda će se spustiti za crticu, možda i neće, po mojoj procjeni nekih 15 minuta rada možda ima sa 4 Ah, sa 2 je to duplo manje, znači. Brusilica je dobra, lijepo leži u ruci, štitnik ne skidam u principu nikad, baš ako je nešto da treba zavlačiti ili nešto tako, onda ga skinem, ali ne skidam ga. Ima na sebi potenciometar od 6 do 1 i to funkcionira čisto ok. Ja je držim u principu na šestici jer uglavnom režem, nije da nešto trebam polirati neke pa da smanjim okretaj i tako nešto. Uz brusilicu se dobije znači jedna šajba rezna, štitnik, ručka, punjač. Baterija se ne dobiva i problem je bio s tom baterijom, nikak ne bavi baterijom, nikak jedva jedici. Sad ima baterija po Lidlu i nije toliki problem s njima, ali kad sam ja to prije nekih godinu dana nabavio, bateriju nisam mogao nikako nabaviti. Prilikom rada koristim obavezno naočale. Kad brusim 100%, kad režem, neću reći da uvijek koristim, ali trudim se što više ih koristiti, jer ja sam svoju školu platio. Bio sam nešto brusio i zabio mi se komad brusne šajbe u oko i to me je grebalo, ko da kamen imaš u oku. I rekao, budem probao s nekim magnetićem izvaditi to ono, ali pošto je šajba, a ne komad metala, nisam to uspio izvaditi, išao sam u bolnicu da mi to iščeprka sa nekom mini šličicom, ono od pol milimetra i to tank kopa, full neugodan osjećaj, ne želim si to više priuštiti, tako da sigurnost na prvom mjestu. Oba dvoje zaštitne naočale, ove imaju istu razinu protekcije, neke videa sam gledao oko toga gdje se to uspoređuje, ali ovo su neke možda 35-40 kuna, ove su čak mislim bile jeftinije, tako da ništa, idemo odrezati. Znači ovaj komadić profila sam ja pripremio, ovo je znači 30x32 mm stjenka, sad ćemo vidjeti. Znači reže bez problema, koliko sputar. Evo, opteretio sam. To sam već šajbu malo potrošio, kad je nova šajba, ovo je 30 prođe kod šale. Stala je, znači jednom kad sam opteretio, već mi je ovaj komadić tu malo pa ga neću više rezati, već sam ga rezao par puta. Idemo odrezati šipku, znači armaturnu. Znači ovo je obična šipka, osmica, armaturna, glatka, ništa specijalno, ali reže koliko je.
2 reza ove osmice, to je sad već u biti 4 jer sam prije rezao i 4 reza ovog, baterija je i dalje na fullu, znači ok, dosta se može s njom odraditi. Ne budete šinu sad rezali od vlaka sa ovom brusilicom ili nema smisla, ali za ovakve stvari je znači prva liga. Da, zaboravio sam napomenuti, znači tu ima kočnica za otpuštanje šajbe. Ja u principu šajbe nikad ključem ne stežem, uvijek stežem rukom na ovim malim brusilicama, na velikim znači stežem sa ključem jer ipak ono šajba 230, tako da onda stežem s ključem, ali ove male nikad mi se nije dogodilo da mi se šajba otpustila. Znači na kočnicu, kad klikne, stegnem i to je to, nikad nije problema bilo. Sve u svemu, za te novce se isplati. Ručku isto, da rekao sam, ručka je tu, ključ je tu unutra, niti koristim ključ niti ručku, tako da, ok, treba nekad ručku možda imati tak nešto dugo radite, jer hoće ruka zabolit kad imate više posla, ali ne treba, nije nužno. To bi bilo to od ovog videa. Hvala vam lijepo.